Puwangbari Villageo Tipra Motha tei BJP ni bisingo kok banglai muni kok toma kasi Villageo kha Korbuk Bukhastini bisingo khobjaknai Korbuk block ni Puwangbari Villageo Sangrongchani phung damchi tamitongma jorabo Tipra Motha bodol tei BJP adongrok ni bisingo kok banglai thanglai mani kok toma Tipra Motha ni adongrok kok siljakha Puwangbari Villageo amche tongnai kodagma sal romoi regani samung khoboi juda juda hapang shep shaprokni panchayat ni shep shaprokni sheplajagai tongbaikha abohai fainai salo ungyatoi kebo borok sheplajagyatoi panchayat ni secretary tei GRS ni thani deputation renani bagai panchayat habanago thanglai mani deputation yafar mungni jorabo BJP ni adongrok borokno kasulai mani kok siljamu abo baino thungrungni bodol dolini bisingo kok banglai thangka tei unnanglai thanglai kha amchayo koktoma mankino Sogwikha Celagang Thanani Osi Babul Das tei TSA thungrungni bodol dolni bai kok salaimungni bisingte unnanglai halokno tongkasango kifli tubulaikha yagulo Tipra Mothani adongro boroni je sanmung tongmani asanmung bulai Celagang Thanani Osi Babul Das ni ago yafri rekha Osi Shaka boroni je sanmung bulai tongmani abo Korbuk block ni block development officer Sogwikha Palni Thani Sogoi rejagnai hunai apatimung patimani yagulo Tipra Motha bodolni bukhaktei kokthumni bisingte borok Shaka talni sikango abahaikino deputation yafana thangai kubuni bodol bai borok kasojakni nangkha borok kok siljakha tamuni bagile asuk borokno kera nangjakma kalaikha tamuni bagai waire wai borokni samungo kebingmung phai tongkha tamuni bagai kasojak tong hwnei sungmung tisalaikha borok teibo saka tongkosong lukurokno shep sabruna bagai se borok deputation yafana hwnei thanglai mani phiaba arobo kasojakni nangkha borok panchayat secretary Poritosh Das GRS Sojol Sarkar Kacham GRS Moronjon Chakmani mungui kok silchamung silchalaikha borok saka jaike samung khlaiya angma baino kabangma borok shep shapni sheplajagai tongbaikha abahai samung rokno raidasya samung rokno muthagai joto borokno shep shap nani angthang hwnei salaikha Tipra Motha bodolni adongrok kang jotono hamjakma tai yafaro 2 number tamsana sini media bainogo hamjakma yafaro जों दिनै पुवांबारि पन्चायतआव एक्चुअली कुनु बुलायनाय हिनैबो थांगिया वालायनाय हिनैबो थांगिया जस्ट जों पुवांबारिनि कायसा बासिन्दा हिनै जों GRS एबं सेक्रेटारि बाय किसा मालायनानि बागै 2 नम्बर मेमोरेन्डम कायसा जमारियै बबाय किसा कक बाय कक सालायै जों सिनि जे कष्ट तंमानि बा सिनि युथ रंनि सिनि मेम्बार रंनि जे कष्ट तंमानि अबनो याफारन बागै जों थाङो जों तो एक्चुअली कामनि बाय थाङो तामनि खांके जों कामनि बाय थाङो बरक सिगां फुला जेमन बाय फायका जोंनो एमन बाय फायका बरक अटैक खाथिदि हायंखा जों एक्चुअली अबताय अंनायनि सायमेया जों तो हायनो GRS सेक्रेटारि बाय सिमालानि थाङो इंखांके जों किसा कक बाय कक बरक जुदि कक कटर साका जोंबो कक कटर साका इंखे तो बुलायलायलो अबतायके हायबानो कक किसा दरालायका किन्तु जों नाया बुलायनानै जों बुबाग्रानि वारे जों कामनो नायो काम के थांतो काम के चलितो जों जतन बागै तामो BJP सारे तामो Tipra Motha सारे तामो CPM सारे जों बेबांनि बागै बेबाग फेसारि जित फेसारि दंनाय बा बेनिफिसारि दंनाय बरंनि बागै काम नानानि बागै मामनि रामनि बागै बरंनो बागै जों सब अब थांलायका कारण कक तमा सालायना बिले काम हामिया अर थांगांके जोंनो बना फायो खायना फायो अब तो कुनु दिन पगं या बिले जों एक्चुअली जस्ट सिनि काम हामिया सिनि जे borok tongmani sini youth hoite sini parani je lukusong tongmani borongno kaham hamia borongni somosya khana ni sungaro panchayat thangbile karon sini tongo Putis babu sungno sob somoy obsas ruki bo engnai jehetu bini kok khana sing thanga hanoi thangoi GRS babu no saka na GRS babu sung botai aba botai kam nango sungno kisa kam regadi काम तो जतन खायना अब बाय कोनो मैटर खाया किंतु और कोनो CPM न बरिया और BJP न बरिया और मुठा न बरिया बताय नगे सुमान का जतन खायना किंतु खायसा इनफॉरमेशन ना नांगो बरंगनि आनि कक बताय तामनि इनफॉरमेशन खांके आरो तिनि कामंनाय रेगा कामंनाय और नि Tipra Motha नि लीडर दङ CPM नि लीडर दङ BJP नि लीडर दङ और तो किसा इनफॉरमेशन दिना नांगले अब कोनो इनफॉरमेशन करेके रेगा खायका जों सामे आउ थाका अबनि बागै जों तिनि बाध्यगत अंगै पन्चायत मा थांगा जों कुनु आरो बुलायना ओलायना बनो हामिया बनो बुनाय बतायके कुनु दिन बतायके थांया हायसे आंखे ताबो
social media asuk sana burungya ang kaisa kok sana musung haise sung tabu kaisa simi rukes kaisa bukha bisingon narang mahai sini bus sakao video sar tungo MLA sar tungo MDC sar tungo ingkang bibinno dhoroner sini sakani bororok tungo sungno kisa naikoloi je matter ang tongka sini Puwangbari panchayato obono kisa naikoloi borok সংশোধন খাই রিফাই গাতুং কারণ কয়েকদিন পরে নাইনাই যে বনবুখা আরে বনব হামিয়া বতাইকে সোংনায়া যেহেতু সাকানি ভিডিও সার দङ MLA সার দङ MDC সার দङ বড় ফাই সুনো কিসা হেল্প বা নাইকল কাঙ্কে কিসা জানাই হাইছে আনি বুখা মতাকে বটয় এখানে তো আমি সম্পূর্ণ বেবাংন কিসা সিনেমায়া হায়ঙ্গু তামনি কাঙ্কে থাঙ্গো ইয়াং পারানি যতন থাংলাইকা সুমবো থাংলাইকা কিন্তু সুমতো एक्चुअली মেটার বুঙো মেটার খাইমাইয়া সিসিনিয়া আছে থাঙ্গো থাংমালে জানি যা লেটার হিসাবে যেমন সুং ত্রিপুরা মতা লেটার হিসাবে সুং থাঙ্কা পুয়াংবাড়ি পঞ্চায়েত ইনকাঙ্গে বড় বৃষ্টি ছিল দল বল নাই তাকে বড় খাইনো দল বড় ফাই সুয়াক পাং দিয় বুদ্ধি বড়নি বিয়াং ত্রিপুরা মতা ফাই বুক ত্রিপুরা মতা লেখা কাঙ্গে সাইমান বিলে বড়ন ফাই গাবro সাবো বিশেষ করে অবন নাইকল তো চিনি সাকাও যে দংনাই রক বা সুংফানো যদি হঠাৎ করে যদি সাকাও গাই থাকা সুং যদি জুলাই ফাই কাঙ্গে অরব ইনফেকশন হই থাও और कैसा अश्रृंखला हुई थाना लोके अपनी बाय सोंनाया जों गाहामनि बाय नायो जों आरो बीजेपी बनाया त्रिपुरा मता बनाया जतनो पाला के काम खाइतो काम के जतनो अब चलाय मांगथु सर माखोते जों के बताइसे जों जे मेमोरेंडम खाइसा जमारिना थाका एक्चुअली जिआरएस सार फाया मनो कल खाइका बो सिनि थानानि ओसि फान कल खाइका बनो कल खायो एक्चुअली रिसिभ खायो तामसा उसी सारी नररी केलांग दे बिनररी खांखांके वीडियो सामने रहना एक कपि अब जिआर सारनो एक कपि खांके एमएलए सारनो एक कपि रहना हिनि साका एमडीसी सारनो रहना हिनि साका इनखांके एक्चुअली अब तो जों एक्चुअली प्रूफ बनार गय वीडियो नारंनाय ताम नारंना अब सुख खायासो जस्ट सारनो सिमनो बिलिभ खाय जों बनररी फाइका किन्तु जे अब सेक्रेटारि सारनो बो साका सार खिसा फाइका दे अब तो बफायां खांके सिनि सल्युशन गलां नो फाइदेनि साका हायबानो ब फाइलिया Class 10, 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham. China Group of Institute Bangalore ye to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na wana ni nai ek mani ke government scholarship bai na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats moha limited and ba oe Dai free na number contact khedi admission la rodi.